Guys, ginagawa namin guys. Yan. Yan guys. Guys, namin. Bas. Guys, apa guys? Ginawa sa tropa ko guys. Ganda guys oh. Double deck. Yan, ni Master Robot. Yan, may salamin. Tapos may terrace pa siya. Labas. Kami sa 39 floor. Binit. Sa binit. Pun. Tapos may aircon sa taas guys. Double deck. Ano isa? Mga ref. TV pa guys. Tinapunan lang guys. Shower, may heater, pwede maligo kung malamig, pwede mainit, pwede. Ito guys, ito kami sa 39 floor na mamahinga guys. Katapos lang break time. Ang lawak guys oh, kita mo yung buong kamay nilaan guys oh. Medyo masama lang panahon guys, parang muulan eh. Pero mainit naman. Itong ginagawa namin guys. Ito mga tiles. Ito guys. Sitting sealer. Ito kami. Naglilinis kami sa loob guys. Ito. Yan, malinis na yan. Yan, loob. Ito guys. So. Nilinisan ko, malinis na yan. Ito yung sa suite hindi pa nilinisan. Okay na guys. Okay na.